प्राय समस्तिଙ୍କ घरे मनी प्लांट निश्चिंत लगेइछंती, किंतु मनी प्लांट रे एही गोटिए जिनिस पकेइकी देखंतु, राताराती आपण को कोटिपति करिदेव। पैसा बर्षेइबार उपाय आज आमे भिडियो रे आपण मानकु कहिबाकू जाउछु। वास्तुशास्त्र अनुसारे मनी प्लांट को बहुत शुभ बोली विश्वास करा जाए। मनी प्लांट विषय रे अनेक गुड़िए रोचक तथ्य मध्य रहिछि। मान्यता रहिछि कि जेउठी मनी प्लांट थाए सेठी माता लक्ष्मीकर वास होइथाए। जेउ व्यक्ति एहार देखाशुणा जत्न नियंती तांकर घरे केबे भी धनर अभाव हुए नाही। तेबे आसंतु जानिबा मनी प्लांट एहीपरि 10टी फायदा विषय रे एवं एहा सह जानिबा कि मनी प्लांट रे केउ पानी देबा आदौ उचित नुहे। जदि आपण शीघ्र धनी हेबाकू चाहुछंती तेबे मनी प्लांट किणिकी आनिबा शुभ नुहे। आपण एहाकू जहार आर्थिक स्थिति भल थिबो तांको घरु मागिकी आनिबा उचित। ध्यान रखंतु, हलदिया पत्र किंबा सुखिला मनी प्लांट आनिबे नाही। एहा परे घरे कोनोसी पानी थिबा पात्र रे रखंतु एवं चेर आसीबा परे माटी रे मध्य लगेई परिबे। एहाको कोनोसी धनी घरु चोरेई आनिबा द्वारा आपनको धन संपत्ति बढ़ी थाए। मनी प्लांट रो चेर को केबे शो ऑफ करंतु नहीं। सबु बेले नाली रिबन रे बांधी लुचेई रखंतु। नाली रिबन बांधिबा द्वारा एहा आहुरी शक्तिशाली होइथाए। एबे आसंतु जानिबा केउठी लगाइबा मनी प्लांट को। एहाकू पानी रे भरा पात्र रे किंबा माटी रे लगाई पारिबे। एहाकू घरर मुख्य द्वार रे, घर छात उपरे एवं घर मझी रे लगेई पारिबे। एहा द्वारा नकारात्मक प्रभाव कमी थाए एवं जीवन रे सुख, शांति और धन भरी होई जाइथाए। वास्तुशास्त्र अनुसारे एहाकू दक्षिण पूर्व दिगरे लगाइबा शुभ होइथाए, कारण एही दिगर देवता हेउछंती प्रभु गणेश एवं शुक्र एहार प्रतीक अटंती। तेणु करी एहाकू लगाइबा द्वारा व्यक्ति शीघ्र धनवान होई जांती। मनी प्लांट रे केउ पानी देबा अनुचित आसंतु जानिबा। जदि घरे मनी प्लांट पत्र सुखी जाए तेबे एहार अर्थ आपण को आर्थिक समस्या होई पारे। एहा द्वारा धनर अभाव हेबार संभावना मिली थाए। एमिति हेबार कारण मनी प्लांट रो ठीक से जत्न आपण माने नौ नांती। आसंतु जानिबा मनी प्लांट किमिति जत्न नेबे। मासिक धर्म समय रे कोनोसी महिला एही गछरे पानी देबा अशुभ होइथाए एवं एहा अति शीघ्र गछर पत्र सुखी जाइथाए। एहा सहित रविवार दिन एही गछरे पानी देबा उचित नुहे। एहा सह तुलसी रे मध्य रविवार दिन पानी दिया जिबा अशुभ होइथाए। मनी प्लांट गछर बोतल रे गोटे टंकार मुद्रा निश्चिंत रखि दियंतु। टंकेकिया कॉइन रखिबा द्वारा घर को धन आकर्षित होइथाए। कुहा जाए जे धन को धन ही टाणी आनी थाए बोली। मनी प्लांट रे पैसा रखिबा परे घरे अनेक प्रकार सकारात्मक शक्ति प्रवेश करिथांती। निज घरर मनी प्लांट को केबे भी काहारी को गिफ्ट रे दियंतु नाही, नचेत आपणको घरर आर्थिक स्थिति खराब होई जिवो। आपण संचय करिथिबा समस्त टंका नष्ट होई जिवो। निज घरर मनी प्लांट गिफ्ट रे देई देबा माने निज घरर सबु धन आपण अन्य को देई देउछंती। एथिपाई काहारी को भी गिफ्ट रे निज घरर मनी प्लांट को दियंतु नाही। आपण माने प्रायतः मनी प्लांट को ऑफिस एवं घरे लगा जाइथिबार निश्चिंत देखिथिबे। मनी प्लांट रो सबुज रंगर पत्र आम आखि को शांति देइथाए। मनी प्लांट घरे लगाइबा द्वारा वास्तुशास्त्र अनुଯାयी घरर शुभ बोली कुहा जाइछि। मनी प्लांट को लगाइबा द्वारा घर को धनर आगमन होइथाए। जदि आपणको
ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛର ପତ୍ର ସବୁ ହଳଦିଆ ହୋଇଗଲାଣି ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଯଦି ଅଳ୍ପ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ତାହାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ କେବେ ବି ନିଜ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲ କଥା ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦିନ ସାରା ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଛଣା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଗଛରେ କେଉଁ ଦେବତାମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ପୂଜା କଲେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଲାଜକୁଳି ଲତା ଗଛରେ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଅଁଳା ଗଛରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେବତା ସମାନ ମନାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିଛି। ଅନେକ ଗଛଲତା ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସବୁ ଗଛଲତା ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀ, କଦଳୀ ଓ ଅଁଳା ଗଛ। ତୁଳସୀ, କଦଳୀ ଓ ଅଁଳା ଗଛରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଦେବୀ ସ୍ୱରୂପ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଅଁଳା ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ମିଶା ପାଣିକୁ ଢାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବରଗଛ ଓ ବେଲ ଗଛ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବରଗଛ ଓ ବେଲ ଗଛରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ମାସର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ବରଗଛ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଲାଜକୁଳି ଗଛ। ଏହି ଗଛରେ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ଗଛ ମୂଳରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲେ ଭଗବାନ ଶନି ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କଦମ୍ବ ଗଛ। ଏହି ଗଛ ମୂଳରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କି କଦମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦୁବ ଘାସ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଘାସ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ବୁଧବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସଙ୍କଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ।